बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे साथ दोस्त साहब आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाचीज़ नादर से नादर बोझ कोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकली इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त लाड़ दिखाने जा रहा हूँ। एक बकरी नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 55 बकरी, वो भी सारी मक्खी चीनी, सारी खट्टे कलर में अल्हम्दुलिल्लाह। ये धातु में कैसी है, वेट वजन क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एज उम्र क्या है, प्राइस वगैरह इंतहाई माकूल होगी। पूरी डिटेल में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बोझ कोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आएगा आप दोस्तों को मेरे फार्म का विज़िट करने में, मेरे जानवर देखने में और इन जानवरों की कीमत सुनने में। मेरे दोस्तों, ये रज़ करना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रज़ को रखना भी सवाब है और पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। मेरे दोस्तों, इस भेड़ बकरी का हर घर में होना ज़रूरी है। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें, अपनी हैसियत के मुताबिक रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, देखना तक भी सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह नफ़ा बख्श बिजनेस है, मुनाफा बख्श कारोबार। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन बकरी है, ख़ासतौर मक्खी चीनी खट्टे कलर में। मक्खी चीनी 3 किस्मों में होती है, एक ब्लैक मक्खी चीनी, एक लाल मक्खी चीनी, एक ये ब्राउन जो खट्टे कलर में आ रही है। सबसे अच्छी क्वालिटी में जो मक्खी चीनी होती है वो खट्टा कलर ही होता है। मेरे दोस्तों, लोग ज़्यादातर इससे पसंद करते हैं खट्टे कलर को। तो मेरे दोस्तों, रेट बिल्कुल माकूल होगा, आपकी सोच से रेट कम है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे ज़िम्मेदार भाई है उन्हें मेरा हर वीडियो में मैसेज होता है, पैगाम होता है कि आप दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह फार्म स्टार्ट करें, आप दोस्त भेड़ बकरियाँ पालें। अल्हम्दुलिल्लाह नफ़ा बख्श बिजनेस है, मुनाफा बख्श कारोबार है, इसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास खुला रकबा है, मैदानी इलाका है या पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे आप रखोगे वहाँ पे पालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की मजबूत तरीन गोट्स है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल में 2 सुए देती है, हर सुए में 2 से 3 बच्चे देती है। दूध की निस्बत ये ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके जब मेल बच्चे होते हैं, खस्सी कराएँ तो कुर्बानी पे तैयार करते हैं, वो 500 केजी तक वेट निकालते हैं। मेरे दोस्तों, और बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं, सारी ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। सब की सब एक्टिव हैं, सेहतमंद है, ऐब नुको से पाक दे, ऐब बेदाग। और ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ पट्टे भी हैं, 15 से 16 पट्टे हैं जो खीरी इस वक्त ये आप देख रहे हैं, ये पट्टे हैं खीरी। माशाल्लाह ये चीज़ चेक करें, माशाल्लाह फेस पे डिपेंड करता है, खूबसूरती पे डिपेंड करता है। जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो खट्टे कलर में ही होती है। ज़्यादातर लोग इस खट्टे कलर को पसंद करते हैं। मेरे दोस्तों, और ये 2 बच्चे भी दे, 3 बच्चे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इजाफी तकरीबन 1 से 1.5 लीटर दूध इजाफी भी दे सकती है। और इनके दूध माशाल्लाह दूध की निस्बत है, अगर दूध की एवरेज लगाई जाए तो तकरीबन ये कोई 2.5-3 लीटर सुबह देती है, 2.5-3 लीटर शाम को देती है, यानी 5-6 लीटर ये एक दिहाड़ में दूध देती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पलती हर जगह पे है कि आप पहाड़ी इलाके रखें, मैदानी इलाके में रखें, पहाड़ी इलाके रखें, जंगलात में आप रखें, चराई पे रखें, फार्म पे रखें, जहाँ पे भी आप रखोगे अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पे पलेगी। तो आपके साथ में प्राइस शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। जो दोस्त ये छोटी पट्टे लेगा, 15 से 16 दाने छोटी पट्टे हैं, बाकी सब की सब प्रेगनेंट है। इनके हवाने वगैरह मैं आपको चेक कराऊंगा, दांत वगैरह चेक कराएंगे। 2 दांत भी हैं, 4 दांत भी हैं, पहला सुआ भी है और दूसरा सुआ भी है, कोई इसमें बूढ़ी नहीं है। हर तरह के ऐब नुकोस से पाक बेदाग अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फार्म पे अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आते हैं। अगर आप दोस्त भी विजिट करना चाहते हो तो वेलकम। मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल मैप भी सर्च कर सकते हैं, वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान, न्यू डिफेंस नादर बोझ गोट फार्म है। एशिया का सस्ता तरीन गोट फार्म और पाकिस्तान का बड़ा गोट फार्म है, जहाँ पे ज़्यादा तादाद में जानवर रखे और पाले जाते हैं। ये सिर्फ नादर बोझ गोट फार्म है। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर आने वाले कस्टमर को
ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ پاکستان جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر کی ہر طرح کی لوڈر گاڑی ملے گی، ہر کیٹاگری کا ریس جلال میں سے آپ کو جانور ملے گا۔ ہر نسل سے میرا فارم الحمدللہ آراستہ ہے، چاہے گوشت ہو، چاہے فیمیل، چاہے میل ہو، چاہے شیپس ہو، چاہے اس میں میل ہو یا فیمیل ہو، اور اس میں بچوں والی بکریاں بھی ملیں گی، پریگننٹ بھی ملیں گی، پارٹ ٹائپ بھی ملیں گی، پر آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ دوست چاہیں آگے لائف میرا فارم دیکھیں، لائف آگے جانور دیکھیں، آپ اپنی مرضی پہ چوائس کریں، اپنی حیثیت کے مطابق یہاں سے جانور خریداری کریں، بالکل معقول داموں میں الحمدللہ۔ آپ کو 1 چاہیے، 2 چاہیے، 3 چاہیے، 5 چاہیے، 100 چاہیے، 500 بھلا کیوں نہیں چاہیے کہ آپ دوست خود ہیں الحمدللہ۔ جب آپ خود آؤ گے اس میں ہماری ذمہ داری کم ہوتی ہے، جب ہم آن لائن بیچتے ہیں وہ مکمل طور پہ ہمیں بوجھ ہوتا ہے میرے دوستوں، وہاں پہ آپ کو ٹینشن ہوگی، یہاں پہ ہمیں بوجھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ دوست خود ہیں، لائف آگے فارم دیکھیں، لائف آگے جانور دیکھیں، آپ اپنی مرضی پہ چوائس کریں، اپنی حیثیت اپنی گنجائش کے مطابق۔ جو آدمی الحمدللہ سیدھا سا کام کرے گا وہ آپ کو آن لائن سے بار بار ریکویسٹ کرے گا، روکے گا میرے دوستوں۔ آج کل آن لائن میں فیس بک پہ یا الحمدللہ ادھر ادھر سے بہت ہی ایک فراڈ ہو رہا ہے، لوگ بیانے بھیج دیتے ہیں، آگے لوگ جو ہے وہ یعنی کہ نمبر بلاک کر دیتے ہیں، کال نہیں ریسیو کرتے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ دوست جہاں بھی جائیں ڈائریکٹ جائیں، منڈی جائیں، کسی اور فارم پہ جائیں، میرے فارم پہ ہے تو 700 بسم اللہ الحمدللہ۔ میرے فارم کے دروازے آپ دوستوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے الحمدللہ۔ اچھے معیاری سستے جانور خریداری کرنا چاہتے ہو تو ڈیرہ غازی خان صرف نادر گوشت کوٹ فارم کا وزٹ کرے الحمدللہ۔ یہاں پہ آپ کو الحمدللہ ایک تو مناسب سے دام میں جانور ملیں گے اور لمبے لمبے لاٹ ملیں گے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا میرا ایک باڑا نہیں ہے، میرا 2 نہیں ہے، الحمدللہ 20 سے 25 واڑے ہیں جہاں پہ الحمدللہ 100 سے 150 جانور ایک واڑے میں اسی طرح موجود ہوتا ہے۔ ہر کیٹاگری کا ریس کے لال میں سے ملے گا آپ کو جانور، چاہے ٹیڈی ہو، چاہے گلابی وائٹ راجن پوری ہو، ماکی چینی ہو، ابلک بیتل، شیرا پرنٹ، ناگرا بیتل، ہوٹل بیتل، اس میں الحمدللہ میل ہو یا فیمیل ہو، بڑے چھوٹے ہر سائز میں ملیں گی، بچوں والی بھی ملیں گی، پٹھیں بھی ملیں گی، اور اس میں بڑے بکرے بھی ملیں گے، چھوٹے بھی ملیں گے، آپ کو ٹاپی ملے گی، آپ کو کوموری پٹیری ملے گی، اور اس میں الحمدللہ آپ کو میل اور فیمیل ملیں گی، ہر سائز ہر کیٹاگری کا ریس کے حلال میں سے جانا ملے گا۔ مندرے کا ماسٹر مین نادر حسین نادر گوشت کوٹ فارم الحمدللہ۔ تو اب آپ دوست پرائز سنیں، الحمدللہ ایک زبردست پیکج دے رہا ہوں آپ دوستوں کو۔ جو دوست یہ جانور خریداری کرنا چاہتا ہے مکمل طور پہ پورا لاٹ، یعنی فیمیل چھوٹی جو پٹھیں ان سے علاوہ یہ جو بڑی بکریاں ہیں 35 سے 36 بکریاں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے یہ جو جس نے پہلا سوا دیا یا دوسرے سورے میں ہے تو وہ بکریوں کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ان کی پرائس بالکل معقول سے دام آپ تک شیئر کر رہا ہوں، صرف 30,000 فی پٹھے کے حساب سے۔ یہ جو بڑی بکریاں ہیں 30,000 کے حساب سے، اور جو یہ پٹھے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کراس ہونے کے قابل، اور یہ دیکھیں میرے جانور یہ ابھی چرائی سے واپس آ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے ریوڑ ہے الحمدللہ، یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا میرے دوستوں، یہ جانوں کا مرکز ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ یہاں پہ آئیں وزٹ کریں، نہ کوئی کمیشن کی بات ہوگی، نہ کوئی الحمدللہ کسی قسم کا آپ کو ڈاؤٹ آئے گا نظر۔ یہاں پہ آئیں الحمدللہ کھلے دل سے ہیں، آنکھیں بند کر کے ہیں، بلا جھنجھک ہیں الحمدللہ، ایزی ہو کے میرے فارم کا وزٹ کریں۔ اب دن کی پرائس میں نے شیئر کی ہے 30,000 کے حساب سے، اگر لائن میں وزن کا حساب لگایا جو چیز آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہی چیز دوں گا، آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کو ساتھ لیں الحمدللہ، کل ہیں پرسوں ہیں جب بھی ہیں الحمدللہ میرے پاس 2 سے 2,500 جانور 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کی پرائس 30,000 ہے، جو پٹھے ہیں الحمدللہ یہ آپ کو ملیں گی 20,000 کے حساب سے۔ 10 ماہ 11 ماہ 1 سال ان کی عمر، پٹھیں جو ہیں وہ بھی اکثر کراس ہوئی ہے، وہ دیکھیے آپ کے سامنے بڑی بکریوں کے برابر کی بکری الحمدللہ۔ زبردست پیکج دے رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کو ریسپانس دے رہے ہیں، آپ کو عزت دیتے رہیں گے اور عزت دے بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بہتر ہے کہ آپ دوست میرے فارم کا وزٹ کریں، اور آن لائن سے بہتر ہے کہ وزٹ کریں۔ اگر آن لائن منگوانا چاہتے ہیں، جو دوست میرے دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں یا سمندر پار رہ رہے ہیں الحمدللہ، یورپ، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا یا الحمدللہ نائجیریا میں، سعودی عرب الحمدللہ یا دبئی میں، قطر، بحرین، ملیشیا میں، انڈیا میں، چائنا، جاپان، روس میں رہ رہے ہیں تو الحمدللہ ان دوستوں کے لیے کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان میں۔ پاکستانیوں کے لیے بھی الحمدللہ جو دوست میرے پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کارگو سروس آل پاکستان میں موجود ہے، پر کارگو اس طرح ہوگی پورا لاٹ بھیجے گی۔
एक दो अगर चाहिए तो यहाँ से स्क्रीन शॉट लेके मुझे भेजें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इन नंबरों पे आप रब्ता करें, मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह इन नंबरों पे आप तस्वीर छोड़ें, इंशाल्लाह एक दो का रेट अलग होगा तो मैं प्राइस शेयर करूँगा आपको बिल्कुल माकूल से दाम में। और अगर जो दोस्त ये पूरा लाट लेना चाहते हैं, मेरे फार्म के जानवर होते हैं, जितने भी डेरा गाजी खान वाले फार्मर वाले हैं, दफ्तर खोले हुए हैं, जानवर नादर बलोच गोट फार्म से दिखाते हैं आपको। आप आए जब भी है अल्हम्दुलिल्लाह आज ही यहाँ पे देखेंगे, आपको सारा का सारा अंदाज़ा हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप खुद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा अपनी तारीफ़ करे अच्छी बात नहीं है, तारीफ़ वो जो दूसरे करे अल्हम्दुलिल्लाह। आप आएँ, बार बार आपको कह रहा हूँ। मेरे कैमरे मैन की पीछे की तरफ से मैं आपको मुंदरे दिखाता हूँ, बैठ कर कैमरे की तरफ। और ये देखिए ये मुंदरे खड़े हुए हैं। इसके बाद जो हमारे जानवर इसमें फ़ीमेल है वो इस वक्त चराई पे गई हुई है, वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर बाद आती हैं तो वो भी मैं आप तक शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और ये टैडी बकरियाँ हैं और जो मुंदरी शीप है उनका वो चारा पड़ा हुआ है वो वहाँ पे आएंगी। और ये इस वक्त आप ताज़ा तरीन मनाज़र दिखाए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चराई पे थी, अभी वापस आई है कुछ देर पहले। सब की सब प्रेगनेंट है, कान फार्म है, ऐब नुको से पाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई बूढ़ी है ना में उम्र में कोई इसमें बड़ी है, ज़बरदस्त हैं, VIP लाजवाब है। तो और आप दोस्तों का मैं टाइम नहीं लेना चाहता, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा फार्म, मेरा सेटअप, मेरी बकरियाँ, हमारी वीडियो आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए तो ज़रूर दिल खोल के वीडियो को लाइक शेयर करें। गुजारिश कर रहा हूँ बेल आइकन पर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कमेंट में आप दोस्त अपनी राय दें कि इस कंट्री कहाँ से मेरी वीडियो को मुलाहजा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके रेट आप मदरसा सेट, वियाड़ी, लोडान, हासिलपुर वहाँ से रेट के पता करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वहाँ पे आपको प्रेगनेंट बकरी ऐसी माँ की चीनी 60 65 70 हज़ार में डिमांडें करेंगी आपके साथ। ये नादर बलोच कोट फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। गार्ड है, मरकज़ है, आपको इज्जत दे रहा है, आपको हर तरह की सहूलत में असर कर रहा है, तो क्यों ना आप मेरे फार्म का विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर देना लेना नसीब की बात है। वैसे भी आप दोस्तों को मेरी तरफ से दावत है कि आप दोस्त खुद आएँ, लाइव मेरा फार्म देखें, लाइव मेरे जानवर देखें। आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे कस्टमर जहाँ तक रह रहे हैं, जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से आप दोस्तों को दावत है कि आप मेरे फार्म का विज़िट करें। तो इस वक्त मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी बाफ़ातिल खुदा तो जल्द अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ हूँगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नादर बलोच कोट फार्म।